আমার কলকাতা নিউজ, কথা হবে সামনাসামনি। বিগত কয়েকদিন আগে সন্দেশখালীতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল শিখ সম্প্রদায়ের ভুক্ত একজন কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিককে আইপিএস যশপ্রীত সিংকে খালিস্তানি বলে উল্লেখ করেন। আর তারই প্রতিবাদে বিজেপির রাজ্য সদর দপ্তরে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজনরা বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছিল। আজ চুঁচুড়া বিধানসভার বিধায়ক অসিত মজুমদারের নেতৃত্বে তৃণমূল নেতৃত্ব সহ শিখ সম্প্রদায়ের মানুষরা ব্যান্ডেল মোড় থেকে ব্যান্ডেল ফাঁড়ি পর্যন্ত একটি প্রতিবাদী মিছিল অনুষ্ঠিত করে একটি লিখিত স্মারকলিপি জমা দেন। রোহিঙ্গা মুসলিম বলে সন্ত্রাসী আর শিখ বলে খালিস্তানি, কি বলবেন এটা? ধিক্কার ধিক্কার বিজেপি, ধিক্কার 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 বিজেপি, ধিক্কার 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 বিজেপি, ধিক্কার 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 বিজেপি, ধিক্কার সারা ভারতে ধিক্কার বিজেপি, ধিক্কার ভবানীপুরে ধিক্কার বিজেপি, ধিক্কার দুর্গাপুরে ধিক্কার বিজেপি, ধিক্কার আসানসোল পাঞ্জাবেতে ধিক্কার বিজেপি, ধিক্কার 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 বিজেপি, ধিক্কার আসানসোলে ধিক্কার বিজেপি, ধিক্কার বরানগরে ধিক্কার বিজেপি, ধিক্কার খিদিরপুরে ধিক্কার বিজেপি, ধিক্কার বিজেপি, ধিক্কার দিল্লিতে ধিক্কার বিজেপি, ধিক্কার ইউপিতে ধিক্কার বিজেপি, ধিক্কার মহারাষ্ট্রে ধিক্কার বিজেপি, ধিক্কার পাঞ্জাবে ধিক্কার বিজেপি, ধিক্কার পাঞ্জাবে ধিক্কার বিজেপি, ধিক্কার। পাঁচজনা নিয়ে না একসঙ্গে চলে আসুন, এই যেতে বলবে না কি নিয়ে এই মিছিল যদি বলেন? দেখুন, আপনারা জানেন যে সারা ভারতবর্ষে বিজেপি ধর্মের ভিত্তিতে জাতিগত দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করে।
পাগড়ি থাকলেই শিখ হলেই সে খলিস্তানি, এটা তো ঠিক নয়। বহু শিখ আছে যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় নিজেদের আত্মবলিদান দিয়েছেন। বহু মুসলিম আছে, হিন্দু আছে, বৌদ্ধ আছে, জৈন আছে, যারা ভারতের সীমানা রক্ষা করতে গিয়ে পাকিস্তান, চীন তাদের গুলিতে নিহত হচ্ছেন। তারা সৈনিক, তারা আমার দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করছে। এদেরকে বিজেপি পোশাকের ভিত্তিতে, তার ধর্মীয় আচার আচরণ যে করবে তাকে খলিস্তানি বলবে, তাকে দেশদ্রোহী বলবে, কাউকে ভারত বিরোধী বলবে। আমরা এর বিরুদ্ধে। আমাদের এক আইপিএস অফিসার জগপ্রীত সিং, তাকে বলছে এই বিজেপির দুই একটা আমচে চামচে শুভেন্দুর মতো বিশ্বাসঘাতক, তারা বলছে খলিস্তান। এটা তো একটা পুলিশ অফিসার নয়, শিখ সম্প্রদায়কে তারা অপমান করেছে। আমরা তাই এই শিখ সম্প্রদায়ের পাশে আমরা আছি। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব মনে করি যে ভারতবর্ষ শিখ, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ইসাই আমরা এক এবং অদ্বিতীয়। তাই যে অসম্মান বিজেপি করেছে, বিজেপিকে ধিক্কার জানাতে আমরা ব্যান্ডেল মোড় থেকে ব্যান্ডেল পিপি পর্যন্ত একটা পদযাত্রা করব। শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের পাশে আমরা আছি। তাদের অপমানের সঙ্গে প্রতিটা ভারতবাসী তাদের পাশে আছে, তাদের সঙ্গে আছে, এটা বোঝাবার জন্য। এবং যেহেতু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে, আমরা তাই মাইকিং করছি না। এবং পরীক্ষা শুরু হচ্ছে 10:15, তারপরেই আমরা এই মিছিলটা করে পিপি পর্যন্ত যাব এবং শিখ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে পুলিশের কাছে একটা প্রতিবাদ ডেপুটেশন জানানো হবে, এটা তারা জানাবে। আমি ভারতের সমস্ত ধর্মের, সমস্ত ভাষাভাষীর মানুষকে বলছি, বিজেপির এই জঘন্য রাজনীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে। দলীয় কর্মসূচি না, এটা শিখ সম্প্রদায়ের কর্মসূচি। শিখ সম্প্রদায়ের কর্মসূচি, বাট আমরা যারা শিখ সম্প্রদায়ের পাশে আছি, আমাদের প্রধান, উপপ্রধান, সমস্ত কাউন্সিলর, সমস্ত দলের কর্মী, তাদের পাশে আমরা আছি। माफी मांगे है, ये सिखों को खालिस्तान क्यों कहा गया? एक ड्यूटी ऑफिसर अधिकारी बोल रहे हैं कि उन्होंने नहीं बोला है, आप प्रमाण दिखाइए। ये प्रमाण तो आपका वहाँ पर मोबाइल वहाँ पर जो थे वो बता सकेंगे। जबकि आपने देखा होगा अग्निमित्रा पाल जी उस आईपीएस ऑफिसर से जिस तरह से बहस कर रही थी, मिनिमम 5 मिनट तक उन्होंने बहस किया। उन्होंने इस बात का एक बार भी इख्तियार नहीं किया कि अगर इस प्रकार की अगर हमने हमारे मुंह से गलती किसी हमारे सदस्य ने बोला है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप हमारी संदेशकालीन में ड्यूटी में हम आपको क्यों खालिस्तानी बोलेंगे, इस बात पे उन्होंने एक बार पर उन्होंने तक वितक उनसे करते रहे कि आप अपनी ड्यूटी ठीक नहीं निभा रहे हैं। वो इस बात से कैसे मंजर थे वो बेशुभ, जबकि वो पिछले 7 दिनों से वहाँ आईपीएस संदेशकाल में ड्यूटी निभा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक। वो 1 घंटा के लिए गई थी, उन्होंने तत्पर से कह दिया कि आप अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। और उन्होंने एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया कि अगर हमारी पार्टी के सदस्य ने आपको खालिस्तानी बोला है, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, या हमारी पार्टी के सदस्य हम आपसे सॉरी कहते हैं। किसी भी रिपोर्ट में शायद आपने नहीं देखा होगा, यूट्यूब में या बोर्ड में, सिर्फ वो तक वितक करती रही और उसे एक ही बात कहती है, वो कहते रहे आपने हमें टबेल में हाथ लगाया, आप हमें खालिस्तानी संबोधित किया है। उनकी यही भाषा थी और लास्ट तक वो यही बोलते रहे। पर किस पार्टी की तरफ से किसी ने भी संबोधित नहीं किया कि चलिए इस बात की घटना को पुष्टि करते हैं, हम लोग इसको यहाँ समस्या में जा रहे हैं। अगर इस तरह की वो पार्टी वहाँ बोल देते तो आज ये समस्या खड़ी नहीं होती। इसीलिए हम चाहते हैं वहाँ पर जो थे, जिन्होंने सुना है आई विटनेस से,
ये इस बात की पूरी पुष्टिकरण कर सकेंगे। हम तो यहाँ बैठे नहीं कर सकेंगे। हम लोग माननीय ममता बनर्जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे, इस बात की जो घटना वहाँ घटी है उसकी पूरी जानकारी लेके जो भी दोषी हैं उससे उनके लिए उनके ऊपर कार्रवाई करें। ये हमारी मांग है। आज मित्र कर रहे हैं वही इलाका का सांसद बोल रहा है कि ऐसे शुभेंदु ने नहीं बोला है, क्या बोलेंगे आप? ये शुभेंदु आदि ने नहीं बोला, ये इस बात का तो हम लोग वहाँ पे पत्नी जो आप लोग रिपोर्टर थे, एक जो वहाँ पर तो मीडिया थी, वो मीडिया ने सुना होगा, मीडिया ने कुछ तो मीडिया बोलती इस बात को स्वीकार करती कि आप इस बात को झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मीडिया तो वहाँ मौजूद बहुत मीडिया थे, तो किसी मीडिया ने उसका उस समय जिक्र नहीं किया। और ना ही अपने अग्निता पाल ने भी कहा कि आपको नहीं बोला गया, आप ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कि आप अपनी ड्यूटी ठीक नहीं निभा रहे हैं। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कलकत्ता में 1 साल पहले अभियान हुआ था, ये लाल बाजार अभियान, वहाँ पे भी एक सिख का पगड़ी खुल गया था बीच सड़क पे। वीडियो भी उन्होंने ट्वीट किया है। उस समय आप लोगों ने प्रतिवाद नहीं किया। क्या राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर आप ये प्रतिवाद कर रहे हैं? नहीं, एक तरह की बात नहीं है। अभी उस समय प्रतिवाद हुआ था, शायद अपने यहाँ पे हमारे मेंडल में प्रतिवाद हुआ था। हाँ, उस समय अभी बीजेपी के जो मनिंदर सिंह सिरसा जी हैं, उन्होंने वहाँ पंजाब से आके इस फैसले को पूरा टेक ऑफ किया था और उन्होंने उसके लिए बंगाल सरकार से माफी मंगवाई थी, ये आप लोगों को मालूम होगा। हाँ, उस समय प्रतिवाद हुआ था, ऐसी बात नहीं है। पर उस समय का प्रतिवाद थोड़ा कम हुआ था। इस बार का जो प्रतिवाद है डायरेक्ट, वो एक अलग मसला था, ये एक अलग मसला था। আমার কলকাতা নিউজ, কথা হবে সামনাসামনি।